अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। अमेरिका में इमिग्रेशन के 4 बड़े कानूनी रास्ते एक साथ मुतासिर हो रहे हैं: असाइलम, रेफ्यूजी, वर्क वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा। सब एक ही वक्त में दबाव में है। ये सिर्फ कोई मामूली पॉलिसी तब्दीली नहीं है, बल्कि पूरे इमिग्रेशन सिस्टम की जो सिमत है वो बदल रही है। लेकिन सवाल ये है कि असल क्रैकडाउन कहाँ हो रहा है? सरहद के ऊपर ये क्रैकडाउन जारी है, जैसे बॉर्डर्स वगैरह बंद कर दिए गए थे, या कानूनी इमिग्रेशन के अंदर ये सब कुछ हो रहा है? हालिया दिनों में एक बहुत अहम पेशरफ सामने आई थी और उसके ऊपर मैंने एक वीलॉग भी किया था, लेकिन उससे ही बात शुरू करना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि ऐवान नुमाइंदगान में एक वोटिंग हुई और हेटी के जो शहरी हैं उनके लिए टीपीएस ख़त्म करने की कोशिश की गई। यानी कि एक वोटिंग की गई, लेकिन ये कोशिश जो है वो रोक दी गई। 224 के मुकाबले में 204 वोट जो है वो सामने आए और कुछ रिपब्लिकन अरकान ने, ट्रंप की अपनी पार्टी के लोगों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट दिया। मगर असल बात यह है कि ये फैसला क्यों अहम है? क्योंकि ये एक बड़ी हकीकत को सामने लाया है। ये जो डिसीजन हुआ था, इमिग्रेशन के जो फैसले हैं अक्सर जो है वो अखलाकियात पर यानी मोरल ग्राउंड्स पर नहीं, बल्कि अमली ज़रूरत पर होते हैं। जिन इलाकों में हेटी के शहरी जो है वो हेल्थ केयर और जो एल्डरली जो मरीज़ हैं या लोग हैं उनकी देखभाल में काम कर रहे हैं, वहाँ के नुमाइंदों ने वाजे किया कि अगर ये अफराद निकाल दिए गए तो पूरा सिस्टम मुतासर होगा। यानी मसला सिर्फ इमिग्रेशन नहीं बल्कि अफरादी क़ुव्वत का भी है, मैन पावर का भी है। अब आप यहाँ तक अगर पहुँच गए तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो स्टोरी है वो अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। असल तब्दीलियाँ कहीं और भी हो रही हैं, और वो हैं कानूनी इमिग्रेशन के दीगर रास्ते। इस वक्त 4 बड़े कानूनी जो रास्ते हैं वो वाज़े तौर पर मुतासिर हो रहे हैं, और एक एक करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत मुख्तसर करके। सबसे पहले असाइलम। सीबीपी वन ऐप, जिसके ज़रिए आप सेल्फ रिपोर्ट करते हैं, उसके ज़रिए अपॉइंटमेंट का निज़ाम ख़त्म होने के बाद जो सरहदी पॉइंट्स के ऊपर असाइलम दरख्वास्तें थी, तकरीबन वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। दूसरा जो मामला है वो रेफ्यूजी प्रोग्राम का है। जनवरी 2025 से ये प्रोग्राम मुअत्तल है, सस्पेंडेड है जनवरी 2025 से, और अमेरिका में आने वाले जो पनाह गुज़ीनों की तादाद है उसमें अभी तक जो है वो बहुत वाज़े कमी आ चुकी है। असाइलम और रेफ्यूजीज दोनों हो गए। तीसरा जो है वो है वर्क वीज़ा, ख़ास तौर पर जो H1B प्रोग्राम है। नई पॉलिसियों के तहत कुछ दरख्वास्तों पर भारी फ़ीस जो है वो आयद की गई है, बहुत ज़्यादा फ़ीस आयद की गई है, ताकि कंपनियों के लिए इस प्रोग्राम का इस्तेमाल जो है वो महदूद हो जाए। यानी H1B वीज़ा अभी इस वक्त ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही ख़ात्मे के करीब पहुंच चुका है। चौथा जो है वो तलबा के लिए है, स्टूडेंट वीज़ा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क़याम की जो मुद्दत है मैं उसको महदूद करने और इसकी निगरानी जो है उसको सख्त करने की बात हो रही है, जिसे बराह रास्त कौमी सलामती से यानी नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ा जा रहा है। स्टूडेंट वीज़ा को कौमी सलामती से जोड़ा जा रहा है, ये जुमला ज़हन में रखिएगा। यानी अगर अभी मैं बात करूँ असाइलम, रेफ्यूजी, वर्क और स्टूडेंट वीज़ा, चारों बड़े जो कानूनी रास्ते हैं वो एक साथ दबाव में हैं। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्या ये सब सिर्फ सिस्टम के जो गलत इस्तेमाल है उसको रोकने के लिए है, या फिर असल मकसद कुछ और है? ये जो चारों कैटेगरीज हैं, इसके हवाले से जो भी पेश रफ्त हो रही हैं उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। आदाद शुमार एक बड़ा वाज़े इशारा देते हैं, कानूनी इमिग्रेशन में जो कमी है वो ज़्यादा तेज़ी से आ रही है। यानी असल सख्ती जो है वो वहीं हो रही है जहां लोग कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। इस सब में हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? ये कहा जा रहा है कि जो हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट है कि वीज़ा सिस्टम में बहुत खामियां हैं, कुछ प्रोग्राम्स का जो है वो गलत इस्तेमाल होता है और कौमी सलामती के ख़दशात मौजूद हैं। ये गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है उसको मैंने मुख्तसर करके आपके सामने रखा है, लेकिन ये दलाइल अपनी जगह अहम हो सकते हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन अगर एक ही वक्त में 4 बड़े जो रास्ते हैं उनको लिमिट किया जा रहा हो तो ये सिर्फ एक रिफॉर्म नहीं है, बल्कि एक ओवरऑल पॉलिसी की सिमत को ज़ाहिर करता है। और अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसका असर देखा जाए कि वो कहाँ पड़ेगा। सबसे अहम हिस्सा जो है वो इसका यही है कि अमेरिका में पहले ही कई शोबों में जो अफरादी क़ुव्वत की कमी वो मौजूद है, मैन पावर कम है, ख़ास तौर पर हेल्थ केयर में।
اور یہی وجہ ہے کہ کچھ ریپبلکن اراکین نے بھی ٹی پی ایس کے معاملے پر اپنی پارٹی سے اختلاف کیا۔ آنے والے برسوں میں امریکہ کی آبادی میں اضافہ جو ہے وہ بڑی حد تک امیگریشن پر منحصر ہوگا۔ اگر قانونی راستے ہی آپ دیکھیں کہ اگر وہ کم ہو جاتے ہیں تو اس کا جو امپیکٹ آئے گا، اس کا جو اثر آئے گا وہ ڈائریکٹلی اکانومی یعنی معیشت کے اوپر آئے گا، لیبر مارکیٹ کے اوپر آئے گا، اور جو گروتھ ہے، شرح نمو جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے اوپر پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے یہ مسئلہ جو ہے وہ صرف امیگریشن کا نہیں ہے بلکہ امریکہ کا جو فیوچر ہے اس کا بھی مسئلہ ہے۔ اس سب کی اصل حقیقت کیا ہے اس کے اوپر بھی ایک دو جملے عرض کر دیتا ہوں کہ امیگریشن کا کریک ڈاؤن صرف بارڈرز پر نہیں ہو رہا، اصل کریک ڈاؤن ان فائلوں میں ہو رہا ہے جہاں درخواستیں روکی جا رہی ہیں، ان پالیسیوں میں ہو رہا ہے جہاں راستے محدود کیے جا رہے ہیں، ان کو لمٹ کیا جا رہا ہے، اور ان فیصلوں میں بھی ہو رہا ہے جہاں قانونی امیگریشن کو آہستہ آہستہ کم کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو اسائلم، ریفیوجی، ورک ویزا اور اسٹوڈنٹ ویزا ہے، وہ چاروں کے چاروں جب ایک ساتھ جو ہے وہ ٹارگٹ ہو رہے ہوں، وہ ہٹ ہو رہے ہوں، وہ متاثر ہو رہے ہوں، تو آپ کو اور مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دو جو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ امیگریشن سسٹم واقعی بدل رہا ہے۔ اور یہ جو ابھی میں بات کر رہا ہوں اس کو ہم فیکٹس کے ساتھ بھی پروو کر سکتے ہیں، اور ہم نے ایک وی لاگ میں کیا بھی ہے کہ 1,32,000 جو ویزے ہیں وہ ایک مہینے میں ان میں جو بند ہوئے یا اس میں کمی آئی، اور یہ جو 50,000 جو لوگ تھے ان کو نکالا گیا، یعنی کہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں، لیکن 1,32,000 لوگ جو ہیں وہ ویزا حاصل نہیں کر سکے اور وہ امریکہ میں قانونی طریقے سے داخل نہیں ہو سکے۔ یعنی جو قانونی امیگریشن ہے، جو صحیح راستہ ہے، جو درست راستہ ہے، وہی سب سے مشکل راستہ بن گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے انلیگل امیگریشن یا انلیگل جو افراد ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ بڑا سخت ایکشن ہو رہا ہے، پالیسیز بن رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو لیگل جانے والا راستہ ہے، جو لوگ سارے ڈاکیومنٹس تیار کرتے ہیں، جو لوگ اپنا پورا کیس پریپیئر کرتے ہیں، فیسیں دیتے ہیں، ہر طرح کی اسکروٹنی سے گزرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، اب وہی لوگ سب سے زیادہ جو ہے وہ متاثر بھی ہو رہے ہیں، اور انہی لوگوں کے کیسز میں زیادہ ڈیلے اور ریجیکشن بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور یہی آج کے وی لاگ کا پرپس بھی تھا کہ یہ جو ساری پالیسیز چل رہی ہیں، یہ جو سارے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، ماس ڈیپورٹیشن کیمپین چل رہی ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نئی پالیسی بھی آ رہی ہوتی ہے، کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، ڈیپورٹیشن بھی ہو رہی ہے، لیکن اس سب میں یہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ انلیگل امیگرینٹس کے خلاف اتنا ایکشن ہو رہا ہے، اس کے بیچ میں جو امپورٹنٹلی جو بہت زیادہ ایک شاکنگ جو یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ لیگل جو طریقہ کار ہے وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، اور یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، فیکٹس کے ساتھ، نمبر کے ساتھ یہ چیز سامنے آ رہی ہے۔ اس سے امریکہ میں کیا امپیکٹ آئے گا، کیسے چیزیں جڑی ہوئی ہیں، وہ میں نے اس وی لاگ میں آپ کے سامنے احاطہ کیا ہے۔ آئندہ بھی اس حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں گی، جو چیزیں آئیں گی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔